अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। आज का ये प्रोग्राम क्यों खास है? वो इसलिए क्योंकि आज हम पाकिस्तान के क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम आईसीसी की बात करेंगे और वहां पर होने वाली कुछ एजेंडा आइटम्स की बात करेंगे जिनसे क्रिकेट के ऊपर कुछ दूरस्थ नतायज उसके आ सकते हैं, क्रिकेट के ऊपर उसके मनफी असरात भी हो सकते हैं। एक प्रपोजल है जो कि दिया गया है जिन्हें 3 बिग्स कहा जाता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरफ से। अब देखना यह है कि क्या वो प्रपोजल जो मीटिंग होने वाली है आईसीसी की 2 दिन के बाद दुबई में, उसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी और क्या पाकिस्तान इसे रेजिस्ट कर पाएगा या नहीं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज एक डिस्कशन हो। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब को अब काफी तजर्बा है जी क्रिकेट का, और इनसे हम आपस की बात भी पूछेंगे क्योंकि जो लास्ट मीटिंग हुई थी 9 जनवरी को, जिसके अंदर वो प्रपोजल पेश किया गया था, उसमें नजम साहब मौजूद थे। कुछ जरा आंखों देखा हाल भी हम इनसे जानेंगे। मियां शहरियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब, थैंक यू वेरी मच। शहरियार अहमद खान साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, और इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं एहसान मानी साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है आईसीसी के, और रिसेंटली उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, इनफैक्ट ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उस ड्राफ्ट प्रपोजल के ऊपर जो कि आईसीसी को पेश किया जा चुका है 3 बड़े जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से। तो एहसान मानी साहब, बहुत शुक्रिया। आई स्ट्रेट अवे कम टू यू। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने रिसेंटली एक लेटर भी लिखा है और आपने ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं। पहले तो ये बताइए कि ये असल मामला क्या है, ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल प्रेजेंट किया गया था, जरा बुलेट पॉइंट्स में बताइए कि ये है क्या। जी, इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं। एक तो इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डिसाइड ये किया है कि वो सारे वर्ल्ड क्रिकेट वो टेक ओवर कर लेंगे, वो चलाएंगे आईसीसी को, वो डिसाइड करेंगे कि दुनिया में आइंदा क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट किस तरह खेला जाएगा और कौन खेलेगा और किसके खिलाफ खेलेगा। और दूसरे हाथ पर जो उनका दूसरा बड़ा दाव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन्हें मिलेगा और बाकी मुल्कों को बहुत कम मिलेगा उनके मुकाबले में। और जो एसोसिएट्स हैं जिनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए पैसा मिलता था, उनको उनकी जो एलोकेशन है वो $300 मिलियन से कम की जाएगी। ठीक, अच्छा ये फरमाइए कि इसके ऊपर जो आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो क्या है? आप क्या समझते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? जी देखिए, सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो मेरी ये है कि ये पेपर बनाया गया है, पोजीशन पेपर कहते हैं इसको, ऑफ द फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी ऑफ द आईसीसी। ये पेपर बनाया गया जिसमें ना आईसीसी के प्रेसिडेंट को, ना आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव को, ना कमेटी के कई मेंबर्स को इसका इल्म था। पहली तो बात यह है कि इससे ये बात सामने आती है कि आईसीसी 2-3 लेवल्स पर आज काम कर रहा है। जो आईसीसी प्रेसिडेंट है और मैनेजमेंट है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है कमिटीज़ में। और सेकेंडली, इन कमेटी वालों ने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं। इससे आईसीसी की सारी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क आप कह दीजिएगा जो होता है कि ये आईसीसी बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गया है कि जहां मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती और 3 मुल्क आकर आईसीसी को चला रहे हैं। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन मेरी ये है कि जो गवर्नेंस प्रोसेस है आईसीसी का, इसको बिल्कुल रिवैम्प करना चाहिए। इस के लिए आज से 2 साल पहले आईसीसी ने एक गवर्नेंस रिव्यू करवाया था जिसमें प्राइस वाटर हाउस और इंग्लैंड के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस लॉर्ड वुल्फ ने किया था, और उन्होंने 70 रिकमेंडेशंस दी थी जिससे आईसीसी की रनिंग बेहतर हो सकती थी। उनमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। ओके, अच्छा मैं इसको डिस्कशन का स्टूडियोज में लाता हूँ। नजम साहब, आप से आपस की बात पूछ ली जाए। 9 जनवरी को जब ये पोजीशन पेपर प्रेजेंट किया गया था, यू वर देयर एट द आईसीसी मीटिंग, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज द चेयरमैन।
آپ کو کیا, آپ کے سامنے کیا آیا اور وہ یو سرپرائز کہ یہ کیا ہے؟ آبویسلی جیسے مانی صاحب نے کہا کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے اس پرپوزل کے اندر, تو کیا آپ آنکھوں دیکھا حل کیا تھا؟ واٹ واز یور امیڈیٹ ریئیکشن ٹو دس؟ جی اس سے ایک ہفتہ قبل ایک خط آیا تھا آئی سی سی کے پریزیڈنٹ سے کہ ایک میٹنگ طے پائی ہے دبئی میں اور اس میں سب آپ لوگ آئیے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ میٹنگ طے پائی ہے, یہ تو کسی ایجنڈے میں نہیں تھی, تو یہ کیوں, اس پہ کیا ہے اس کا ایجنڈا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ 3 بڑے ممالک آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا کی طرف سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اور وہ کچھ ایجنڈا آئٹمز لے کے آ رہے ہیں اور وہیں ہم آپ کو بتائیں گے. بڑا کانفیڈینشیل معاملہ ہے, یہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں میں نے رابطہ کیا ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ سے پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی اڑتی خبر آئی ہے کہ کوئی نیا فارمولہ لا رہے ہیں اور ریونیو شیئرنگ کا اور کنٹرول آف آئی سی سی کا. تو اس کے بعد ہم نے اور بھی کوشش کی پتہ کیا جائے, مگر صاف بات پتہ نہیں چل رہی تھی. اتنا ہی پتہ چل رہا تھا کہ کوئی نیا فارمولہ لا رہے ہیں جس کی بنا پر یہ ویٹو پاورز لینا چاہ رہے ہیں تینوں آئی سی سی کے اندر اور ورلڈ کرکٹ کو اپنے گراسپ میں لینا چاہ رہے ہیں. اور جو باقی ہم 7 لوگ ہیں فل ممبرز جو ہیں ان کی جو امپورٹنس ہے انڈر دا کرنٹ سسٹم سب کی ایکول ریپرزنٹیشن اور ایکول ریونیو شیئرنگ ہے, مگر the new system یہ خود ہضم کر جائیں گے سب سے زیادہ. اور یہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ انڈیا کی اکانومی, پھر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی اکانومی مضبوط ہیں اور ریونیو سب سے زیادہ ان کے میچز میں جنریٹ ہوتی ہے تو اور ان کی مارکیٹ سے جنریٹ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے ملنے چاہیے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پوری بات کیا, ابھی تو اڑتی بات ہے. وہاں ہم جب پہنچے تو میٹنگ سے پہلے جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ایک میٹنگ پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے. اس میٹنگ میں یہ 3 لوگ 3 پریزیڈنٹس تھے آسٹریلیا کے, انگلینڈ کے اور انڈیا کے بورڈز کے, اور 7 آئی سی سی کے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے, مگر باقی کسی کو اجازت نہیں تھی. تو ہم لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ اچھا یہ ختم ہو تو پھر ہم جائیں. جب جو ختم ہوئی تو پھر ہم گئے. اس میں باقی بھی وہ لوگ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے رہے اور پھر ہمیں بلایا گیا, جس سے ہمیں یہ شک پڑا کہ شاید انہوں نے پہلے آئی سی سی کو جو لوگ ہیں ان کو یا تو ٹائٹ کیا ہے, تھوڑا سا ان کو آگاہ بھی کیا اور پھر ان کو ٹائٹ بھی کیا, ان کو اپنی سائڈ پہ بھی لیا ہے, اس لیے پہلے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے. بہرحال اس میٹنگ میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے, موٹی آپ کو بات بتاؤں کہ اس میٹنگ میں جو انگلینڈ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بتایا نیا فارمولہ. بتانے کے بعد انہوں نے انڈیا کے سرینواسن صاحب ہیں ان کو کہا کہ آپ اب آگے بات بڑھائیں. پھر انڈیا کے سرینواسن صاحب نے بات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا والوں سے کہا کہ اب آپ بات کرائیں. تو تینوں نے موٹی بات یہی کی اور پورا ایک چارٹ کے ساتھ فارمولے دکھائے کہ ابھی آپ کو اگر 10 روپے مل رہے ہیں تو اگلے فارمولے کے اندر آپ کو 10 سے کم نہیں ملیں گے, زیادہ ہی ملیں گے, مگر ہمیں بہت زیادہ ملیں گے بیکاز ہمارا حق ہے یہ, کیونکہ ہم سب سے زیادہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری بات کر کے تو جب باتیں ختم ہو گئی ان تینوں کی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا آپ بتائیں سب کو, جو باقی لوگ تھے, کہ آپ کمنٹ کریں اس کے اوپر. تو آپ یقین کریں منیب, کوئی نہیں بولا, کوئی بھی نہیں بولا, مطلب سب چپ تھے. میں نے بنگلہ دیش کی طرف دیکھا, وہ سر جھکا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. نیوزی لینڈ کی طرف دیکھا, وہ ادھر دیکھ رہے تھے. ویسٹ انڈیز کی طرف دیکھا تو پتا چلا کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ ہی نہیں آئے تھے, انہوں نے اپنا نمبر 2 بھیج دیا تھا. اور امیڈیٹلی سمجھ گیا میں کہ انہوں نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو یہاں, اور انہوں نے اپنا نمبر 2 بھیج دیا تاکہ وہ کوئی کمٹمنٹ ہی نہ کر سکے, وہ کیا ہی کچھ نہ سکے, سن کے آ جائے. تو انہوں نے ایک سیاسی چال چلی ویسٹ انڈیز سے. سری لنکا والے بھی چپ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہر بورڈ کی طرف سے 2 لوگ تھے. یہاں سے میں صاحب, میرے ساتھ چیف آپریٹنگ افسر سبحان احمد صاحب, ان کی ہر ایک کے ایگزیکٹو اینڈ الیکٹڈ دونوں سارے تھے. تو آپ سب چپ تھے. تو میں نے جائلز کلارک جو کہ ان کے انگلینڈ کے جو ہیڈ ہیں, جنہوں نے شروع کی تھی بریفنگ, تو میں نے جائلز کو کہا, میں نے کہا جائلز سبھی چپ ہیں تو پھر میں ہی کچھ سوال پوچھ لوں آپ سے. تو کہنے لگا ہاں بالکل. تو میں نے کہا جائلز یہ جو ساری بات آپ نے کی ہے, مجھے تو یونائٹڈ نیشنز یاد آ گیا ہے.
تو کہہ کے میں چپ کر گیا. تو مجھے کہتا کیسے یونائٹڈ نیشنز کیسے یاد آ گیا؟ میں نے کہا مجھے ایسے یاد آ گیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں 5 ویٹو پاورز ہیں جو کہ ساری گلوبل پالیٹکس کو چلاتے ہیں اپنے مفاد میں. تو ایسے لگتا ہے کہ آپ 3 جو ہیں آپ نے اب ویٹو پاس لینا چاہ رہے ہیں اور آئی سی سی, جو کہ بالکل ریورسل ہے آئی سی سی کی فلسفہ, جس میں سب کا ایک ووٹ ہے اور سب مل کے مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں. بورڈ روم بیہیویئر نہیں ہے یہ, بالکل بورڈ روم بیہیویئر نہیں. تو میں نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ آپ ویٹو پاس لینا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ نجم سوال تو تمہارا فیئر ہے, اور مختصر جواب یہ ہے کہ ہاں لب لباب یہی ہے کہ ایسے ہی ہوگا. بیکاز کہ وہ مطلب ہے کہ وہ جو ریونیو دیٹ دے جنریٹ, نہیں, یہ جو ماڈل ہے کہ اس میں ان کو ویٹو پاس مل رہے ہیں, جو یہ آگے فیصلے کریں گے وہی سب کو ماننے پڑیں گے. یعنی کہ اس ہول سیل ریفارم میں یہ سارا سب کچھ یہی رکھی, یہ آئی سی سی بھی تبدیل ہو جائے گی, آئی سی سی کو بھی یہی چلائیں گے اور پیسے بھی سب سے زیادہ یہی لے جائیں گے, اور جو یہ کہیں گے وہی سب کو ماننا پڑے گا, اور اگر وہ کوئی نہیں مانے گا تو سو واٹ, ان کے ویٹو پاورز ہیں. تو ابھی تو میجورٹی ڈیسیجن ہوتی ہے نا, تو ختم ہو جائے گی. یعنی کہ آؤٹ آف 10 فل ممبرز 3 کے ویٹو پاور ہو جائیں گے, ویٹو پاور, جنہوں نے یہ اور ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں 4 ہوں گے, جس میں 3 یہ ہوں گے اور ایک کوئی اور روٹیشن سے لے لیا جائے گا, جیسے کہتے ہیں نا انگوٹھا لگانے کے لیے. وہ بیچارہ کیا کرے گا جو بھی آئے گا وہاں, اور تینوں یہ مل کے سارے فیصلے کریں گے. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا وہ ماڈل جو ہے ویٹو کا وہ تو دنیا اب مانتی نہیں ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ ویٹو نہیں ہونا چاہیے, اور آپ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, ڈیموکریٹک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے فرام دا موسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز ان دا ورلڈ, یو کے, انڈیا اور آسٹریلیا, اور آج آپ یہاں بالکل نان ڈیموکریٹک اتھارٹیرین قسم کا اسٹرکچر لانا چاہ رہے ہیں. تو چپ کر گیا. تو سرینواسن صاحب ایک دم بول پڑے, نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری سب سے پیسے زیادہ ہم جنریٹ کرتے ہیں, اگر ہم کرکٹ نہ کھیلیں تو کوئی پیسہ نہیں آئے گا آئی سی سی کو, اور ہماری مارکیٹ جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ مارکیٹ ہے, اور 70 سے 80% ریونیوز جو ہیں سارے آئی سی سی کے وہ انڈیا کی مارکیٹ, 80% وہ کلیم 80% کلیم کرتے ہیں, اور وہ ایکچولی کچھ 70% کے قریب ہے کہ وہ جی ہمارے میچز ہیں, ہماری مارکیٹ ہے اور ہمارے براڈ کاسٹرز ہیں. ایکچولی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں اس میں جب آکشنز ہوتے ہیں, بیڈنگ ہوتی ہے فار موسٹ آف دیز ایونٹس, اس میں انڈین براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ بیڈنگ زیادہ کرتے ہیں, اور وہی اسٹار ہو گیا, سونی ہو گیا, 10 اسپورٹس ہو گیا اینڈ سو آن. تو کہنے لگے یہ ایسے ہے, اور یہ آپ ہم نے جو فارمولہ بتایا, آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو میں نے پھر جائلز کلارک کی طرف, میں نے کہا جائلز ایک اور سوال ہے. اس نے کہا جی. میں نے کہا کہ وہ یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ ہے کہ اگر ہم نہیں اس کو پسند کرتے تو پھر ہم جائیں گڑیاں اڑائیں جا کے, یا اگر لینا ہی پڑے گا ہمیں یہ. تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ بھی فیئر سوال ہے, اور میرا خیال ہے بات صحیح ہے, ایسی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے, اگر آپ نہیں منظور کریں گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے. ہم الگ ہو جائیں گے. ہاں, مطلب ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ کر لیں, ہم 70-80% ساری ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں, ہم اپنا ریونیو لے کے الگ ہو جائیں گے, آپ کر لیں, چلا لیں آئی سی سی کو. تو یہ دھمکی دی. اس کے بعد پھر سرینواسن صاحب شروع ہو گئے. تو میں اب دیکھ رہا تھا کہ بھائی باقی کوئی بولے, ہاں باقی سب ستے, سب چپ, کسی نے کوئی بات نہیں کی. اچھا. تو اس کے بعد 3rd سٹیج پہ پھر میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا تو یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ فارمولا ہے, یہ ہم بالکل اس کو اس میٹنگ میں کچھ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مگر میں نے کہا ایک اور سوال ہے میرا. اب مجھے 1-2 لوگ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ اشارے کر رہے تھے مت بولو مت بولو. تو میں نے کہا اگر ابھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے, اور ابھی سوال تو ہمارا حق ہے پوچھنے کو. تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اتنی یہ آپ نے کیسے یہ سارا فارمولہ کر لیا. کہنے لگے ہم 6 ماہ سے خفیہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ خفیہ کام کر رہے ہیں تو کسی اور کو بھی ساتھ لے لیتے, ہم میں سے کسی کو ساتھ لے لیتے. تو ہنس کے کہنے لگا آپ کو اور انڈیا کو بٹھانا ایک کمرے میں تو مشکلات ہونی تھی نا, تو آپ نے تو ماننی نہیں تھی بات جو انڈیا کہتا, تو اس لیے آپ کو تو اس لیے انکلوڈ نہیں کیا. تو میں نے کہا چلے ہمیں نہیں انکلوڈ کیا, کسی اور کو کر لیتے تاکہ کوئی ایک ہماری موقف بھی آپ کی طرف آتا, جو باقی جو 7 پلئنگ کنٹریز ہیں. کہنے لگے کہ 6 ماہ لگ گئے, ہم تینوں نے بیٹھ کے, ہمیں 6 ماہ لگ گئے, اگر ایک اور بندہ لے لیتے تو سال لگ جاتا, اور ہم ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے آپ کو یہ پلان دے دیا, آپ اب جائیے, اور ہم اگلے ہفتے ہم ایک میٹنگ کال کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیے, اس میں بتا دیجیے آپ کا موقف کیا ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو میں نے کہا دیکھیے دس از ناٹ فیئر, آپ نے 6 ماہ لگائے ہیں تو ہمیں بھی تو موقع دیا جائے, ہم نے اپنے بورڈز کو جا کے ڈسکس کرنا ہے, بورڈ گورنرز کو میٹ کرنا ہے, سارا کچھ چیک کرنا ہے, دس از ناٹ فیئر. کہنے لگا اچھا چلے 2 ہفتے لے لیں.
تو وہ پھر یہ 29 کی 28 کی میٹنگ طے کی ہے اور ان کی کوشش یہ ہوگی کل پرسوں کہ یہ یہاں انگوٹھے لگائیں سب اور ان کو بیسکلی آؤٹ آف 10 ممبرز ان کو 7 کی ضرورت ہے. اگر 4 ممبر کھڑے ہو جائیں وہاں ہم 7 میں سے کہ ہم نہیں مانتے یہ بات یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر جب ہم وہاں باہر نکلے تو ہم نے آپس میں سب سے بات کی تو اس میں ہمیں بڑی کلیئر کٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ آیا کہ بنگلہ دیش تو انڈیا کی طرف اس کا بالکل انہوں نے سائیڈ پہ کوئی ڈیلز کر لی ہیں اور جس میں بنگلہ دیش کو وہ بائی لیٹرل میچز کھلائیں گے اور ان کے 4 پیسے وہاں بنا دیں گے اور ان کو اپنے کھاتے میں لے لیا. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے یہی اسٹریٹجی انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے ایشیا کرکٹ کاؤنسل میں بھی کہ بنگلہ دیش کو اور سری لنکا کو اپنے ساتھ لے لیا ہے تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سائیڈ میچز کھلوا کے بائی لیٹرلی آپ کے جتنے پیسے کا یہاں لاس ہوگا اس سے دگنے وہاں بنا دیں گے. پاکستان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں اب ریسنٹ تو جب منیب یہ ختم ہوئی یہ ساری بات تو پھر میں سرینواسن صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا یہ دیکھیے یہ تو نہیں چلے گا ایسے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ سائیڈ پہ کھیلیں گے ہمارے پیسے بنا دیں گے تو 2 ہوم سیریز تو ابھی آپ نے ڈیو ہے. آپ نے 2 ہوم سیریز ہمیں دینی ہے جو ابھی تک آپ نے دی نہیں ہے اور جب بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھیلنا ہے یہ آئی سی سی کے چارٹر میں ہے آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ یو ہیو ٹو پلے دس آپ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دبئی میں نہیں کھیلنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں دبئی میں نہیں کھیلنا چاہتے سری لنکا میں کھیل لیں انڈیا میں کھیل لیں بنگلہ دیش میں کھیل لیں جہاں چاہے انگلینڈ میں کھیل لیں مگر یہ آپ نے کھیلنی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ اس کی ریونیوز ہمیں آنی ہے. تو آگے سے کہنے لگے نہیں وہ دیکھیے نا وہ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اگر اجازت نہیں دے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی تو آپ ایسے ہے کہ یہ ہے کلاس کے اندر کہ اگر گورنمنٹ روک دے تو پھر وہ فورس میجور جسے کہتے ہیں تو وہ پھر ریسٹرین ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بڑی سیدھی سی بات ہے سرینواسن صاحب آپ ہمیں دکھا دیں لیٹر فرام دا گورنمنٹ جو کہتی ہے آپ کو کہنے لگے نہیں وہ دیکھیں نا وہ تو کانفیڈینشیل ہے. میں نے کہا تو پھر یہ تو بات نہ ہوئی آپ تو بلیک میل کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی وہ تو میں شروع ہونے لگی تو پھر مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ آپ جائیے اپنا ہوم ورک کر کے آئیے اور پھر یہ اس کو ٹیکل کریں گے ان کو. This is what happened at that meeting. 9 جنوری کو اوکے. اچھا شہریار صاحب now I come to you. جی You've seen it all. آپ نے سن لیا ندیم صاحب کا آرگومنٹ بھی سن لیا مانی صاحب کا بھی سن لیا. اب how do you evaluate this situation? میں آپ کو بتاؤں کہ جو ندیم شریف صاحب نے فرمایا ہے اور جو احسان مانی صاحب نے فرمایا ہے سب سے پہلے تو میں نے جو احسان مانی نے خط لکھا ہے وہ میں نے بھی سائن کیا. ہاں you're also signatory. 100% with him on جو انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں. اس میں میرے خیال سے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو جو ہے وہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشنلی آپ 7 ممبر سے اپنے رائٹس کمی نہیں کرا سکتے انہیں اور 3 ممبرز اپنے رائٹس کو بڑھا سکتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ نہیں اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ سے اس کو دیکھنا ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے پروسیجرل. جیسے ابھی نجم صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی جنوری میں شروع ہوا ہے اور جنوری میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. ارے بھائی یہ تو بہت فار ریچنگ پروپوزل ہے. اس کو بیٹھ کے اول تو ہم لوگوں کو دینا چاہیے ہمیں کم از کم 6 مہینے ہونا چاہیے. اور آپ نے تو جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں جو کہ آپ کی کاؤنسل کے ممبرز 3 ہوتے ہیں روٹیشنل بیسس پر ان کو تو آپ نے بتایا نہیں اس لیے کہ ان کی جو ریونیو ہے وہ تو بالکل قریب ختم ہونے والی ہے. اچھا تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹنگ سٹیٹس جو ہے اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ویٹو لے لیں جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. دنیا میں اس کے الٹے چل رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویٹو پاور ختم ہونی چاہیے. صحیح. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ کہنا کہ جی ہم پیسے بناتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں آئی سی سی کو چلانا ویٹو کرنا ٹور پروگرام بنانا یہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ یو این کو دیکھیں جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کہا یو این کو دیکھیں سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز آفٹر یو ایس اے جرمنی اینڈ جرمنی اور جاپان اور ان کو کوئی خاص سٹیٹس نہیں ملا ہے ابھی تک. دے آر ایکول ٹو وانواتو اینڈ بینن اینڈ سن کرسٹوفر 1 vote
one अच्छा, आई हेट टू इंटरवीन है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा मैं शरियार साहब के इसी पॉइंट से हम इसको जरा आगे चलाएंगे, और ये जानना जरूरी है अपने लर्नड गेस्ट से कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, हम किस हद तक रेजिस्ट कर सकते हैं इस मूव को जो कि ये 3 मेंबर्स ऑफ द आईसीसी मूव कर रहे हैं, आगे चले के जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप इसकी बात के इस खास एपिसोड में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नजम सेठी साहब मेरे साथ मौजूद है, शरियार खान साहब हैं, और इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं एहसान मानी साहब। शरियार साहब, अभी ये जो सारा बात आपने की, इसके अंदर आपने इसको 3 चीजों में इसको पैसेट कर दिया। अब ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि अब इसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर और एक फुल मेंबर है आईसीसी के अंदर। क्या आपको लगता है किस एक्सटेंट तक पाकिस्तान इस प्रपोजल को, इस पोजीशन पेपर को रेजिस्ट कर सकेगा? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए और बड़ी सख्ती से करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अब, उस वक्त तो आपके साथ कोई नहीं आया था नजम सेठी साहब के साथ, लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने वाज़ेह बयान दे दिया है कि हम इसके खिलाफ हैं। श्रीलंका ने भी ऐसा बयान दिया है, और आज अगर आप अखबार पढ़ें तो बांग्लादेश में जो उनके कैप्टन हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको बिल्कुल नहीं मानते ये जो प्रपोजल है, इसलिए कि हाँ तो पैसे खत्म हो जाएंगे। आपने कहा ना करना चाहिए, उसके लिए लॉबी करना चाहिए। आपको ये 7 कंट्रीज जो अफेक्टेड हैं उनके साथ बैठना चाहिए, चाहे वो माइल हो बांग्लादेश या न्यूजीलैंड की तरह, या ऑन द फेंस बैठे हों या अपोज कर रहे हों जैसे कि साउथ, उनके साथ आप लॉबी करें। मैं तो ये कहता हूं कि जो ममालिक इसमें आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया तो नहीं करेगा, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खासी मुखालिफत है। ये जो खत जो कि मानी साहब ने लिखा है, ये मैल्कम स्पीड ने भी इस पर सिग्नेचर किए हैं। मैल्कम ग्रे जो कि दोनों पहले प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं आईसीसी के, उन्होंने भी सिग्नेचर किया। और यकीनन इंग्लिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे होंगे इंपॉर्टेंट क्रिकेट में जो कि समझेंगे कि ये चीज़ गलत है। तो लॉबी करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए टाइम लेना है। अभी जाके आपको ये कहना चाहिए कि भैया हमें मौका नहीं मिला है कि इसको ठीक से स्टडी करें, और ये तो ज़रूरी है कि आईसीसी एक कमेटी बिठाए, फाइनेंशियल कमेटी, क्रिकेटिंग कमेटी, लीगल कमेटी, ताकि वो इस पर गौर करके और फिर अपने तासुरात हमें पेश करें। तो ये होना चाहिए और ये पाकिस्तान को कहना चाहिए। मैं एग्जैक्टली यही एहसान मानी साहब से पूछना चाहूंगा। एहसान मानी साहब, अभी शरियार साहब ने कहा ये करना चाहिए रेजिस्ट, मैं आपसे फोकस जरा पूछता हूं, टू व्हाट एक्सटेंट आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसको रेजिस्ट कर पाएगा, इस प्रपोजल को, ये जो अब मीटिंग 28 को होने जा रही है, किस एक्सटेंट तक, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, अगर पाकिस्तान ये की लीडरशिप सही हो तो मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि जिस तरह शरियार साहब ने कहा है ये बिल्कुल रेजिस्ट हो सकती है। इसके लिए लॉबिंग की ज़रूरत है, 1-to-1 डिस्कशंस की ज़रूरत है, और एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। जो मुझे सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है कि इंडिया ने ऑलरेडी, बीसीसीआई ने ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ प्रपोजल्स या फीलर्स देने शुरू कर दिए कि जी हम फिर दोबारा रिज्यूम कर लेंगे आपके साथ बायलैटरल सीरीज़, तो आप फिक्र ना करें, आप हमें इस इशू पर साथ दें। आई होप कि जो पीसीबी है वो इस ट्रैप में नहीं फिर गिर जाए। बट शॉर्ट ऑफ दिस आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इसको बिल्कुल रेजिस्ट कर पाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सिर्फ इकट्ठे रहें और रिफ्यूज़ करें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और इसको एग्री नहीं करेंगे, तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है, जो मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आज पिछले 3-4 दिन से, इंडिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, उससे इंडिकेशन मुझे ये है कि जो उनका पब्लिक ओपिनियन है वो इन क्रिकेट बोर्ड्स के पीछे नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा एहसान, वो ये कि ये 3 मुल्क कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, हमें रेजिस्ट करेंगे तो हम अलहदा हो जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें कितनी, ये क्या मतलब है, क्या इसमें कितना पानी है, इसमें कितना वजन है? इसमें ये बिल्कुल हॉलो थ्रेट्स हैं।
ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आपने देख लिया है कि मैल्कम ग्रे जो आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, और मैल्कम स्पीड जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, उन दोनों ने साइन किया है ये जो मैंने कागज ड्राफ्ट किया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ये सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मुझे शक है कि अगर इस किस्म की सिचुएशन आती है तो ऑस्ट्रेलियन पब्लिक नहीं इसको करने देगी। इंग्लैंड से पीपल लाइक माइक एथरटन हैव बीन इन टच विद मी, वो कह रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल रेजिस्ट करें, ये क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदार है, इससे दुनिया में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा एंड ये सिर्फ पैसे का खेल है, सो प्लीज़ स्टे एंड फाइट इट आउट। इस किस्म के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंडिया से। सिमिलरली फॉर्मर प्लेयर्स ने मुझे कांटेक्ट किया है, उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनका नाम नहीं पब्लिसाइज करूं क्योंकि कई उनमें से बीसीसीआई के पे रोल पर हैं, बट मैसेजेस सबसे यही आ रहे हैं कि ये क्रिकेट के लिए बड़ी हार्मफुल चीज़ है, इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा और इसको रेजिस्ट किया जाए। ओके, अच्छा ओके, मेरा एक सवाल है यहाँ पर अभी, क्योंकि आपने भी यही रिजॉल्व शो किया कि पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए। सो एज अ कॉमन पाकिस्तानी, मैंने क्योंकि आपका जब मैं इश्यूज पढ़ रहा था, ये जो आपने इस पोजीशन पेपर के बारे में अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, इसमें एक जगह आपने खुद मेंशन भी किया हुआ है, एंड दैट्स द केस एक्चुअली, कि 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी आईसीसी इवेंट्स हैं वो भी इन्हीं 3 ममालिक के अंदर होंगे, इंडिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब मेरा सवाल ये है कि उस वक्त जब ये फैसला लिया गया, जो कि ऑलरेडी लिया जा चुका है, जो आपने भी मेंशन किया है, उस वक्त पाकिस्तान ने क्यों रेजिस्ट नहीं किया और पाकिस्तान की पोजीशन उस वक्त क्या थी, और अगर उस वक्त हम कुछ नहीं कर सके तो अब हम कैसे रेजिस्ट करेंगे इसे? तो वेल, दिस इज द $24 million क्वेश्चन जो सेठी साहब आंसर कर सकते हैं, ही इज इन अ बेटर पोजीशन देन आई एम। मगर देखिए, एक चीज़ होती है टू एलोकेट वेन्यूज टू सर्टन कंट्रीज, मगर जब आप सारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, आप सारा क्रिकेट का कंट्रोल 3 हाथों में डालना चाहते हैं, और उनमें से भी एक शख्स ऐसा है जिस पर ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी क्वेश्चंस रेस हो चुके हुए हैं, एंड इन एडिशन टू दैट आप इसको देखें प्योरली, अगर इफ यू कट थ्रू ऑल द फैट इन दिस, ये सिर्फ पैसे का खेल है, और क्रिकेट एज एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल गेम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ 8 मुल्क खेलेंगे, इसका मतलब है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को आपने निकाल दिया। इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि जी 2 टियर्स बनेंगे आईसीसी के, और रैंकिंग्स होंगी टॉप 8 एंड बॉटम 8 की, और रेलीगेशन और प्रमोशंस होंगी। मगर साथ साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ तक इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है वो कभी रेलीगेट नहीं हो सकेंगे। तो ये बिल्कुल ही करप्टेड और फ्लॉड प्रपोजल है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रपोजल है। इसको अगर आप प्योरली ऑन मेरिट, तो मैंने इस पर जब मैंने अपना कागज देखा, उसको मैंने सिर्फ ऑन मेरिट्स आंसर किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मैं शरियार साहब, आई वुड लाइक टू एड्रेस वेरी क्वेश्चन टू यू, क्योंकि मेरे लिए एक एज अ कॉमन पाकिस्तानी, ऑब्वियसली वेरी क्रिकेट लविंग नेशन, हमारे पास कोई गेम ही नहीं है, कोई आईसीसी का इवेंट ही नहीं है 15 से लेकर 2023 तक, मानी साहब ने भी लिखा हुआ है। तो ये फिर मेरे लिए तो कंसर्न है कि अगर उस वक्त हम, बिल्कुल वो कहते हैं, नहीं बोल सके, तो अब हम जाके कैसे रेजिस्ट करेंगे, जहां पर एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं नजम साहब कि वहां पर एक्चुअली किस तरह का बिहेवियर होता है। देखिए, उस वक्त हमें बोलना चाहिए था, सीधी बात ये, क्यों नहीं बोले मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद नजम साहब बोल चुके हैं उस पर। हाँ। और उसके बाद फिर 2-3 कंट्रीज और हमारे साथ आ गए, तो हमें सिर्फ 4 वोट चाहिए इस चीज की मुखालिफत करने के लिए, इस प्रपोजल की। लेकिन मैं एक और चीज कहता हूं कि अंदेशा ये है कि हिंदुस्तान अपना पैसा इस्तेमाल करके दाना डालेगा हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, कि भाई इसकी मुखालिफत ना करो, हम आपसे खेल लेंगे। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान ने कहा था कि हम यूएई में नहीं खेलेंगे, ना शारजा में, ना दुबई में, ना अबू धाबी में, जो कि हमारी अब होम ग्राउंड हो गई है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से।
हम नहीं खेलेंगे। अब देखिए परसों से वो कह रहे हैं कि हम खेलने को वहीं खेलने को तैयार हैं। न्यूट्रल वेन्यू। इसके क्या मायने? इसके मायने यही है कि वो आपके लिए दाना डाल रहे हैं कि आओ हमसे खेलो, पैसे बनाओ और खामोश रहो। नहीं, इसमें मैं अगर थोड़ी सी रोशनी डालूं, क्योंकि इससे पहली मीटिंग भी अटेंड कर चुका हूं। अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। और ये जो दाना डाल रहे हैं और पैसे बनाने वाली बात है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। इस पर बहुत से सवाल हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जून में जब मैं आईसीसी मीटिंग अटेंड करने गया लंदन, मेरी पहली दफ़ा थी। जहाज़ में रास्ते में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने मुझे इतनी मोटी फाइल दी, उन्होंने कहा जी ये सारा कुछ है, आपको पढ़ना पड़ेगा पहुंचने से पहले। एक दिन था मुझे अपॉइंट हुए और उसके बाद अगले दिन मुझे लंदन जाना था। तो सारा रास्ता जहाज़ में मैं वो पूरी फाइल पढ़ता गया, नोट्स बनाता गया। पहली दफ़ा समझने की कोशिश की। और जब मैं वहाँ गया मीटिंग के अंदर, तो वहाँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो साथ नहीं था, अकेला ही था वहाँ, क्योंकि उसमें किसी और को इजाज़त नहीं होती। और उन्होंने कहा जी मिनट्स हैं, ये मिनट्स पास करने हैं, पिछली मीटिंग के मिनट्स हैं। अच्छा, पिछली मीटिंग जो आपसे पहले हो जो चुकी मेरे से थी? पहले हो चुकी थी, जहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किसी और चेयरमैन ने की थी। मैं ब्रेक ना ले लूं वैसे? ले लें, बिकॉज मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत से लोगों ने उस वक्त भी रेस किया था ये सवाल कि पाकिस्तान के पास कोई गेम ही नहीं है 8 साल के अंदर, तो हम वहां पर जाकर क्यों अपना केस प्लीड नहीं कर सकते। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपस की बात में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये स्पेशल एपिसोड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम आईसीसी के अंदर जो मामलात हैं, जो एक मीटिंग होने जा रही है जिसके अंदर एक पोजीशन पेपर ऑलरेडी प्रेजेंट किया जा चुका है, उसके ऊपर बहस होगी, उस हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? नईम साहब, योर एक्सपीरियंस, जब आप पहली दफा गए हैं। तो मुझे उन्होंने कहा जी ये मिनट्स हैं, ये अब सबको कहा कि जी मिनट्स हैं, ये प्रपोज एंड सेकंड करके इनको खत्म। तो मैंने मार्क किया हुआ था उस मिनट्स के अंदर। मुझे एक चीज नजर आई थी जो मुझे बड़ी शॉकिंग लगी कि आगे अगले 8 साल के लिए जो भी आईसीसी के फिक्सचर्स हैं, लाइक T20 वर्ल्ड कप या दूसरा वर्ल्ड कप, और उसकी जो सारे मैचेस हैं वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अगर इंडिया के अंदर होते थे तो वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबको मिलते थे मैचेस होम ग्राउंड्स पे। और अगर हमारे पास होम ग्राउंड नहीं है तो हमारी होम ग्राउंड दुबई है। तो इस दफा क्या था कि सिर्फ इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और यूके को, इंग्लैंड को दिए गए। तो मैंने अपने चीफ ऑपरेटिंग अफसर से पहले पूछा था कि यार ये कैसे हुआ, हमें क्यों नहीं कुछ मिला। तो खैर अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो रहने दें। मगर वहां जाके मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा जी एक सेकंड, ये मिनट्स मैं पहली दफा आया हूँ, माजरत चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि ये फैसला कैसे हुआ था, क्योंकि मैं तो अभी पहली दफा ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो स्टेट ऑफ शॉक में हूँ कि ये पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला यहाँ। तो उन्होंने आगे से हंस के कहा कि माफ कीजिएगा सेठी साहब, आप नए आए हैं, मगर ये पुरानी बातें अब नहीं खुल सकती। आपकी बोर्ड की तरफ से हमें पहले इसमें अंगूठा लग चुका है, कंसेंट आ गई हुई है, और ये तो पिछली मीटिंग में ये हुआ था, और अब तो सिर्फ मिनट्स हैं इसके, तो हम पुरानी बातें नहीं खोलेंगे। मैंने कहा मगर बात तो सुनिए, ये कैसे हो गया, मेरी बात सुनिए, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं कि हमें पहले ये साउथ एशिया को मिलता था वर्ल्ड कप। हाँ, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो मैंने कहा हमें उसमें 14 मैचेस मिलते थे, अब हमें आपने एक मैच भी नहीं दिया, तो ये कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो खैर उधर से फिर 2-3 और बोले, यही वेस्ट इंडीज ने कोई नहीं बोला, ये इंडिया फिर बोला, उन्होंने नहीं ये सेटल मैटर्स हैं, डन प्रपोज सेकंड थर्ड। तो बात ये, हमने उस वक्त भी पीसीबी की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, चुप करके बैठे रहे, सो गए, और वो जनाब हो गया। तो पहली बात तो ये, अब पता नहीं इस दफा क्या होता है। मगर अगली बात मैं आपको बताऊं, ये जो शेरियार साहब ने बात की कि वो कहेंगे कि जी आपके जो पैसे, वहां भी पैसों की बात करेंगे, लालच देंगे, दाना डालेंगे। वो कैसे दाना डालेंगे मैं आपको बता दूं। उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को अलग अलग बैठा के, मुझे भी बिठाया अलग, श्रीनिवासन साहब ने, तो कहने लगे देखिए ये आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपको हाँ करनी पड़ेगी। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा वो तो देखी जाएगी, अभी तो देखो तो आगे की बात है। अभी ये बताइए कि आपने बांग्लादेश को क्या दाना डाला है, हमें क्या दाना डाल रहे हैं। मैंने ऐसे करके कहा, कहने लगे हम बिल्कुल आपके साथ क्रिकेट फिर से शुरू कर देंगे खेलना, और आपको बड़े पैसे बनेंगे आपके। तो मैंने कहा वो जो पिछले 2 होम सीरीज हैं, वो तो आपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल आईसीसी रूल्स के मुताबिक वो तो आपने खेलना ही खेलना है, और वो आप नहीं खेल रहे 2 साल से। तो ये क्या गारंटी है कि आप ये आप वादा करके ये भी भाग जाएंगे। तो कहने लगे नहीं, वो तो देखिए ना, पहले तो वो आईसीसी की चीज होती थी ना, तो अब तो हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो मैंने कहा तो फिर उसमें क्या गारंटी होगी कि आप ये नहीं कहेंगे कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें रोक दिया, क्योंकि आप हमें यही कहते रहे ना, तो ये तो हवाई बातें कर रहे हैं आप। तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा चले छोड़ दें ये बातें, मुझे ये बताएं
एक मैच इंडिया में खेलता है इंडिया पाकिस्तान, कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है उसमें, हमें कितनी मिलेगी, आपको कितनी मिलेगी? अगर आपकी होम सीरीज है कितनी मिलेगी, और अगर हमारी होम सीरीज है तो सारा हमें मिलना चाहिए। तो हंसने लगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी होम सीरीज में सारा कुछ हमें मिलेगा और आपकी होम सीरीज जो अगर वो इंडिया में खेलेंगे तो उसमें 75% हम लेंगे, 25% आपको देंगे। तो मैंने कहा सीधे हासन साहब, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके साथ बातचीत करना। बहरहाल मैं आपकी प्रपोजल्स बोर्ड के पास जाऊंगा, इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी के सामने रखूंगा, और आप लोग के सामने मैंने रखी, और जब आप लोगों ने सुना तो आप लोग नाराज भी हुए, गुस्से में भी हुए, और हमने पूरी तैयारी की हुई थी कि अब हम जाके उनको सुनाएंगे कि। उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज से बात की। वेस्ट इंडीज डामक डोल, इन्होंने वेस्ट इंडीज को भी दाना डाला हुआ है इंडिया ने, उन्होंने बांग्लादेश को भी दाना डाला हुआ है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का जो बोर्ड है ना वो बिल्कुल प्रो इंडिया है, बांग्लादेश की हुकूमत प्रो इंडिया है बिल्कुल इस वक्त, और वो जो इंडिया कहेगा वो करने के लिए तैयार है। वहां बहुत रेजिस्टेंस कम है। बांग्लादेश इस वक्त, जबकि ये वहां राइट्स हो रहे थे, तो हमने ये सवाल खड़ा किया कि जी देखिए अभी हम श्योर नहीं है कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे एशिया कप। तो इंडिया ने कहा जी वहीं कप खेलेंगे, अगर आप नहीं खेलना चाहते तो मत खेलें, हम चारों वहीं खेलेंगे। तो मैंने कहा चौथा कौन, हमारे अलावा चार ही तो हैं। उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान को ले आएंगे। तो मतलब है कि वो श्रीलंका को उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, हमें धमकियां दे रहे हैं, और बांग्लादेश को साथ ले लिए और अफगानिस्तान को साथ ले लिए। तो मतलब है कि इस किस्म के वहां, तो वहां वो सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी, हमें धमकियां देनी पड़ेंगी, हमें वहां गरजना पड़ेगा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, हमें मीडिया स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी पड़ेगी, सारे मुल्कों में जाके उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको मीडिया को साथ लेना पड़ेगा, उनकी नेशनलिज्म का जज्बा उसको उभारना पड़ेगा, ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। मगर ऐसे नहीं होगा कि आप जाएंगे वहां और बाकी सब चुप करके बैठे हुए हैं और आप भी चुप करके बैठ के वापस आ जाएंगे और कहेंगे जी पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, मैं अब शहजाद साहब हम इसको एक लास्ट पॉइंट कंक्लूड करें। ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। हाँ, वो टेबल नजर ये जो नया फॉर्मूला है मियां, जिसपे तहत वो कहते हैं ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर पुराना फॉर्मूला रहे तो अगले 8 साल में जो रेवेन्यूज आएंगे वो सबको इक्वल मिलेंगे। 117 मिलियन डॉलर्स 8-10 लोगों को मिलेंगे। मगर अगर ये इनका फॉर्मूला आ जाता है तो इंडिया को नियरली 570 मिलियन डॉलर, 500%, 500% इनको ज्यादा मिलेगा इंडिया को। इंग्लैंड को 75% ज्यादा मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया को 10 से 15% ज्यादा मिलेगा। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को 20% कम मिलेगा, और बाकी बेचारों को भी 30% कम मिलेगा। तो ये इस किस्म का ड्रामा कुछ नहीं मिलेगा जी, एसोसिएट्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो सारा जो हमारा फलसफा है कि जी हम क्रिकेट को डेवलप करेंगे चाइना में, अमेरिका में, क्योंकि वहां से रेवेन्यूज जनरेट होगी अगर क्रिकेट, वो सब खाते बंद कर देंगे। इनका कोशिश है कि हम सब कुछ लेके बैठ जाए। तो वी हैव टू रेजिस्ट दिस। ओके, अच्छा मैं अब इसको थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूं। मेरे को योर कमेंट शहजाद साहब, व्हाट डू यू से, फिर मैं मानी साहब से पूछूंगा आप क्या समझते हैं कि व्हाट डू यू सी नाउ, हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि दे विल ऑफर यू इंसेंटिव्स, दाना डालेंगे, उसको आप रिफ्यूज करें। आप कहें कि हमारा मौक़िफ़ बुनियादी प्रिंसिपल के ऊपर है, बायलैटरल नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। बायलैटरल आप सीरीज खेलना चाहते हैं बेशक आप खेल लीजिए, बट इट विल नॉट अफेक्ट आवर पोजीशन vis-a-vis दिस फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज माय लास्ट वर्ड। वो अभी कहना चाहिए उनसे, और अगर वो कहते हैं कि हम निकल जाएंगे, ठीक निकल जाए। लेट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप द आईसीसी, लेट इट बी देयर्स। ठीक है, मैं ये भी कहूंगा जाते जाते कि ये अगर 3 मुल्क समझते हैं कि ये अलग क्रिकेट खेल लेंगे, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ, इनके बगैर, तो इनकी गलत फहमी है। साउथ अफ्रीका इज द टॉप टीम इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान इज राइजिंग, एंड वेस्ट इंडीज यूज्ड टू बी द टॉप टीम, और एक दिन वो, तो ये आपस में 2 साल खेलने के बाद ये वो इनका असर होगा जो अपार्टाइड के अंदर साउथ अफ्रीका का हुआ था। ओके, नाउ फाइनल कमेंट है हसन मानी साहब, आप what do you see, what do you suggest rather कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए at this stage? Your last comment. देखिए, पाकिस्तान हैज टू टेक अ वेरी प्रिंसिपल स्टैंड, और हमें इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मुझे इसमें बिल्कुल फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लॉन्ग टर्म असर होगा, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर होगा पाकिस्तान क्रिकेट। मगर अगर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत फार रीचिंग होंगे, और उससे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। Right. जो प्रोमिसेस इंडिया करता है, अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन बोर्ड करता है, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। उसकी सारी हिस्ट्री आप लोगों के सामने है। सही।
تھینک یو احسان مانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا وقت دیا. نعیم صاحب تھینک یو. آپ نے یہ پروگرام دیکھا جی آپس کی بات کا، ہم اسے اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے پاکستان کی جو پیشن ہے لوگوں کا وہ کرکٹ ہے، اور آئی سی سی جو گورننگ باڈی ہے کرکٹ کی، اس کے اندر ہونے والے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے حوالے سے یہ ڈسکشن تھی آج. آئی ہوپ آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا. ہم نے کوشش کیا اس کو جتنا انفارمیٹیو بنا سکیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.